हॅलो फ्रेंड्स, आजचो दीस बरो आसा। हांव आतां बसला स्वागत अकॅडमी स्कूल फुडल्यान बसला। हांव आतां वसईन आसा, गोंय नांव वाचूं शकता तुमी। वसई परते दिसतले तुमकां। हांगा बसला आनी काल रात्री आमकां चड टायम जालो, नाच म्हणटा आमकां 9:30 वाजून गेल्ले। थंयच्यान वसई स्टेशनच्यान वसई येवपाक विरारच्यान वसई येवपाक आमी चलत येयला। चलत सुद्दां आमी 30 मिनटां काडली थंय। काय रे कुत्र्या, कितें जा रे? हां, तर 30 मिनटां काडली थंय। तेंचो रूम बी ओके आसा, ना न्हू। ती रावता म्हाजी मावशी। काल जेवण बी तिणें मस्त केल्लें। कितें म्हणटा तें पनीर आसलें, पनीर, दाळ, भात आनी पुरयो केल्ले। कितें वेफर्स काय कितें भाजलेलें तेणी, आनी जेवण मस्त जाल्लें। सगळ्यांक आवडलें केल्लेलें जेवण बी। आनी म्हणटा तशें आतां आमी सकाळीं उठला 10:30, कामाक गेला। आनी आतां हांव येयला हांगा भायर येयला, तर म्हटलें एक ब्लॉग बनवया म्हटलें। आनी मुंबई खूब क्रावडेड प्लेस आसा, भोवंक बी आसा, बट टायम खूब जाय तेका। आनी भोवंक ट्रेन चेंज करूंक हांगाच्यान आतां विरार परत वयतले जाल्यार म्हटल्यार 2-2.5 तास जाय। सो टायम जाता चडसो, 2-2.5 तास सहज जाता। भोवंक आसा, बट टायम जाय। येयले जाल्यार टायम काडून येवंक जाय। 2-3 दिसान मुंबई भोवंक जातली अशें ना। गोवा तुमी भोंवूं शकता। गोवा तुमी ना म्हणटा एका दिसान अख्खो गोवा भोंवूं शकता तुमी। ना 50% तरी तुमी क्लियर करतले। बट मुंबई ना, मुंबई एक प्लेस क्लियर करतले म्हटल्यार किमान 2-2.5 तास जाय। एक ट्रेन बदलतलो, मागीर 2.5 तासांनी एक ट्रेन, मागीर वर करून अर्दो दीस थंयच चललो ट्रेन सोंपोकूच। परत एक प्लेस भोंवतलो आनी परत ट्रेनीनूच परत येवंक जाय। बशीन वचपाक प्रॉब्लेम ना, पण टायम खूब लागता। टायम प्लेज रोल ब्रो। चलो, थँक्यू। सांगची आसली की म्हाका भाव भयणां जर आसली न्हू जाल्यार शुवर आमी 8 दिसांक तरी सॉलिड भोंवता आसली। मिस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमी आसूंक जाय आसली आमच्या वांगडा। बरें दिसता। व्हिडिओ पावली जाल्यार लायक मात करा। थँक्स।